ترکیب نحوی میں کمزوری پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اب ان وجوہات کو جانا جائے اور پھر ان وجوہات کو دور کیا جائے۔ نمبر 1، نحوی قواعد کا یاد نہ ہونا۔ تو نحوی قواعد اچھے طریقے سے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتے، ذہن میں موجود نہیں ہوتے پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے، تو جس کی وجہ سے بعض اوقات ترکیب نحوی کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر نحوی قواعد اچھے طریقے سے یاد ہوں گے تو ترکیب نحوی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی کو قواعد، نحوی قواعد یاد نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم جو ترکیب نحوی کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ اس طریقے پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اسے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور اسے قواعد کا استعمال کرنا آ جائے گا۔ اب وہ کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو نحوی قواعد یاد نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جو ہم ترکیب نحوی کرنے کا ایک بہترین طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اسم پر 11 سوالات قائم کیے جائیں، فعل پر 9 سوالات قائم کیے جائیں اور حرف پر 3 سوالات قائم کیے جائیں، پھر جملے کا اعراب بیان کیا جائے، تو آگے جو یہ ترکیب نحوی کرنے کا تفصیلاً طریقہ بیان کریں گے، اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نحوی قواعد کا اجرا بھی ہو جائے گا، نحوی قواعد آپ کی نظر سے گزر جائیں گے اور ترکیب نحوی کرنے میں مہارت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، ترکیب نحوی کرنے میں ایک کمزوری پیدا ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ترجمہ کرنے، عبارت سمجھنے میں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے درست ترکیب نحوی کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کہ طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ پہلے فعل کا ترجمہ کرنا ہے یا فاعل کا ترجمہ کرنا ہے یا مفعول بہ کا ترجمہ کرنا ہے۔ بعض اوقات طالب علم عبارت کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتا کہ یہاں پر فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، جار مجرور کا تعلق کس سے ہے، تو طالب علم پریشان ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ترکیب نحوی کرنے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ اب جار مجرور کا تعلق سمجھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے۔ بعض طلبہ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب فعل کے بعد جار مجرور آ جائے تو جار مجرور کو فعل سے متعلق کریں گے، حالانکہ یہ کوئی حتمی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس پر بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہاں پر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب عبارت میں جار مجرور آ جائے تو اس کا تعلق 4 یا 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ معنوی اعتبار سے اس کا تعلق چیک کیا جائے گا کہ معنوی اعتبار سے عبارت میں موجود جار مجرور کا تعلق یا تو فعل سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود مصدر سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود اس میں نکرہ سے ہوتا ہے، یا عبارت میں موجود اس میں معرفہ سے تعلق ہوتا ہے، یا پھر جار مجرور کا تعلق شبہ فعل محذوف سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ 5 صورتیں بنتی ہیں۔ اب آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اب یہاں پر جار مجرور کو کس سے متعلق کیا جائے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب یہ ترجمے پر غور کریں گے، اب معنی کے اعتبار سے جار مجرور کا تعلق سمجھیں گے تو تب یہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی کہ جار مجرور کو ترکیب میں کس سے جوڑا جائے۔ اچھا، بعض کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب فعل کے بعد جار مجرور آ جائے تو بس فعل سے متعلق کریں گے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصول یہی ہے کہ معنوی اعتبار سے آپ نے تعلق سمجھنا ہے کہ جار مجرور کا مصدر، فعل، اس میں نکرہ یا اس میں معرفہ سے تعلق، ان میں سے کس سے تعلق جوڑا جائے تو عبارت کا معنی درست بنے گا۔ اس پر مزید آگے چل کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا مرحلہ
तालिब इल्म कलिमात पर एराब लगाने के हवाले से परेशान होता है कि किस कलमे पर रफ़ा आएगी, किस कलमे पर नसब आएगी, किस कलमे पर जर आएगी। और फिर अगर कलमे पर रफ़ा नसब या जर आएगी तो ये रफ़ा नसब या जर क्यों आएगी। फिर कलमे पर एराब तनवीन के साथ आएगा या बग़ैर तनवीन के आएगा। फिर एराब लफ्ज़ी होगा या तकदीरी होगा या महल्ली होगा, क्योंकि एराब की 3 सूरतें बनती है ना। एराब या तो लफ्ज़ी होगा या तकदीरी होगा या महल्ली होगा। इसी तरह इसम का एराब कभी लफ्ज़ी होता है, कभी तकदीरी होता है, कभी महल्ली होता है। लेकिन जो जुमला होता है इसका एराब लफ्ज़न या तकदीरन नहीं होता, जुमलों का एराब महल्लन होता है। तो बाज़ औक़ात तालिब इल्म पर ये चीज़ें भी मुश्तबे हो जाती हैं, जिसकी वजह से तरकीब नहवी करने में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। अब अगर तालिब इल्म ने इबारत भी हल कर ली, तर्जमा भी कर लिया, लेकिन आखिरी काम किया कि उसे खुद एतमादी हासिल नहीं होती, वो कन्फ्यूज़ रहता है कि मैंने जिस तर्जमे की बुनियाद पर जो तरकीब नहवी की है या जिस तरकीब नहवी की बुनियाद पर जो मैंने तर्जमा किया है ये दुरुस्त भी है या नहीं। आपने सारी तरकीब कर ली, अब आखिरी काम क्या है कि आपने जो तरकीब नहवी की है, क्या आप इस तरकीब नहवी से आप खुद मुतमईन हैं? क्या आपको यकीन है कि मैंने जो तरकीब नहवी की है ये 100% दुरुस्त है, मैंने जो इबारत का तर्जमा किया है ये 100% दुरुस्त है? क्या आप खुद मुतमईन हैं? तो जब तक आप खुद मुतमईन नहीं होंगे तो आप कैसे दूसरों को मुतमईन करेंगे कि आप जो तरकीब नहवी कर रहे हैं। तो आपको ये यकीन पैदा करना है कि मैंने दुरुस्त तरकीब नहवी की है, मैंने जो इबारत का तर्जमा किया है बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा किया है। तो बाज़ औक़ात होता कि हम तर्जमा भी करते हैं, तरकीब नहवी भी करते हैं, लेकिन खुद एतमादी और यकीन पैदा नहीं होता। तो ये कोर्स करने का मकसद ही यही है कि आप जब तरकीब नहवी करें तो आपके अंदर एक खुद एतमादी और यकीन पैदा हो जाए कि मैंने दुरुस्त तरकीब नहवी की है, मैंने इबारत का तर्जमा किया बिल्कुल दुरुस्त तर्जमा किया है। तो ये कोर्स करके इंशाअल्लाह आपके अंदर खुद एतमादी और यकीन पैदा किया जाएगा। अच्छा, एक मशवरा ये है कि अगर आपको नहवी कवायद याद नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप तरकीब नहवी करते वक्त नहव की कोई भी किताब अपने पास रख लें तो आप आसानी के साथ तरकीब नहवी हल करते चले जाएंगे। और इस तरह जब बार बार जहाँ जहाँ आपको कायदा की ज़रूरत पड़ेगी आप किताब को खोल कर देखेंगे, तो बार बार आप कवायद की किताब को जब खोल कर चेक करेंगे तो इस तरह आपके कवायद नहविया की तकरार भी हो जाएगी और कवायद नहविया आपको अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे।